तबाह करना हो, फौज और अवाम के दरमियान में नफरत का बीज बो दें। यह एहतजाज महंगाई खत्म करने के लिए नहीं, अदारे को चाहिए अपने कुएं से कुत्ता निकाले। जनरल बाजवा साहब ने बेल्जियम में अपना कोई जजीरा खरीद लिया। अगर इक़्तिदार में है तो फौज अच्छी है, आप इक़्तिदार से बाहर हैं तो फौज बुरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकाइक के साथ मैं हूँ राना अली ज़ुहैर। किसी भी मुल्क को तबाह करना हो, उसकी मईशत को हमेशा के लिए ख़त्म करना हो, तो उस मुल्क की फौज और अवाम के दरमियान में नफरत का बीज बो दें। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स ने पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज तो महंगाई के खिलाफ था, लेकिन लाहौर के लिबर्टी चौक में एहतजाज पर आए लोगों के जब बयानात और उनके हाथ में मौजूद जो प्ले कार्ड्स हैं उनको देखा गया तो पता चला कि ये मार्च महंगाई के खिलाफ नहीं, यह एहतजाज महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के एक मोतबर अदारे को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। महंगाई मार्च में मौजूद जो लोग थे उनके हाथ में क्या प्ले कार्ड्स थे और वो किस अदारे को टारगेट कर रहे थे, ये आपकी नजर किए रहता हूं। मेरे पास ये कुछ प्ले कार्ड्स हैं जो जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूं कि इन पर क्या लिखा हुआ है। उनमें से एक जो मेरे सामने है वो ये है: मुल्क सारे की बैंड बजा दी गई और आप अभी तक सोचते हो साजिश थी या मुदाखलत। अगर भारत ने हमें मैली आंख से देखा तो हम उसे ट्विटर पर ब्लॉक कर देंगे। #न्यूट्रल्स। अगला हमारे पास प्ले कार्ड नजर आता है: अदारे को चाहिए अपने कुएं से कुत्ता निकालें, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, दीवाना इमरान खान। इतने लोग खुद नहीं निकले, कवर सेल बनाया गया था। धमकियों पे लेटने का इतना शौक है तो बंदूकों की जगह चारपाइयां खरीद लें। तुम हमें ट्विटर से ब्लॉक करो, हम तुम्हें अपने दिल से ब्लॉक करेंगे। पिछले साल लग रहा था कि कश्मीर ले लेंगे, अब तो कश्मीर बनास्पति भी नहीं ले सकते। बेल्जियम सरजमीन जिंदाबाद। अब ये बेल्जियम सरजमीन जिंदाबाद का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि चंद दिन कबल, आज से कोई 1 माह पहले, व्हाट्सएप पे और डिफरेंट न्यूज़ चैनल पे, खासतौर पे एक इंडियन न्यूज़ चैनल पे एक ऑडियो एक गेस्ट की तरफ से जो है अयूब मिर्ज़ा, वो जो लंदन में होता है, वो जो फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा बोलता है, उसने एक ऑडियो चलाई और वो ऑडियो को उसने मंसूब किया पाकिस्तान आर्मी के हाज़र सर्विस जो अफसरान हैं उनके साथ, जिसमें ये जिक्र किया गया था कि जनरल बाजवा साहब ने बेल्जियम में अपना कोई जजीरा खरीद लिया है, कोई घर खरीद लिए हैं, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना ली हैं। ये प्ले कार्ड्स की वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर कल रात से गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि वो कौन है जो इन तस्वीरों को, इस प्रोपेगेंडे को हवा दे रहा है। खान साहब, आपने कॉल दी थी महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की, लेकिन आपके इस एहतजाज के अंदर फौज के खिलाफ इस तरह के नारे बुलंद होना, फौज के खिलाफ इस तरह की बातें लिखना, ये तशवीशनाक है। खान साहब, आप तो टीवी पर बैठकर कहते हैं कि फौज हमारी इज्जत है, फौज हमारी अना है, फौज पर मैं किसी किस्म की बात नहीं करूंगा, फौज है तो हम हैं। लेकिन आपके एहतजाज में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो फौज के खिलाफ इस तरह के प्ले कार्ड्स और इस तरह के नारे क्यों बुलंद कर रहे हैं? आपकी तरफ से अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप क्यों अपनी तकरीर के अंदर या अपने टीवी इंटरव्यू के दौरान अपने वर्कर्स को मना नहीं करते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि हमारी फौज किन महाजों पर लड़ रही है? क्या आप नहीं जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, जो टीटीपी के साथ फौज के मामला चल रहे हैं, वो किस नहज तक पहुंच चुके हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो किस तरह की इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप हमारी फौज के खिलाफ अवाम को इस तरह से खड़ा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में जो भी सियासत से निकाला जाता है, जो भी हुकूमत से उतरता है, वो सिर्फ एक अदारे को टारगेट करता है और वो पाक फौज है। जब भी आप एहतजाज की कॉल दें, हम भी आपके साथ हैं, पूरा मुल्क आपके साथ है, हर वो बंदा आपके साथ है जो आपके बयानिए को सपोर्ट करता है, जो आपके विजन को सपोर्ट करता है। लेकिन आप ये बयानिया और इस विजन को आपको रोकना पड़ेगा। क्या वजह है कि पाक फौज का ऑफिशियल ट्विटर आईडी है ISPR, उनको लोगों को ब्लॉक करना पड़ रहा है? क्योंकि आप भी ये जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि ये 5th जनरेशन वार, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। जो भी एक ट्वीट के नीचे रिप्लाई करेगा, सिर्फ वो मुल्क नहीं, वो लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उसको देखेगी। तो आप क्या ये पैगाम जो है वो पूरी दुनिया को देना चाह रहे हैं कि आप अगर इक़्तिदार में हैं तो फौज अच्छी है, आप इक़्तिदार से बाहर हैं तो फौज बुरी है? इस चीज की निशानदेही आपको करनी होगी कि आपकी कॉल पर बुलाए गए प्रोटेस्ट के अंदर फौज के खिलाफ नारे क्यों लगते हैं? कौन है वो जो इनको ये नारे लिख कर देता है? कौन है वो जो इनको ये तमाम सहूलियात मुयसर करता है? और उसके बाद कौन है वो जो चुनकर फौज के मुखालिफ जो प्ले कार्ड्स हैं उनकी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है?
یہ چیزیں آپ کو سوچنی ہوں گی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سیاست کرنے کے لیے، آئندہ حکومت حاصل کرنے کے لیے فوج کے خلاف اس طرح کے نعرے اور اس طرح کے پلے کارڈز لگا کر آپ الیکشن جیت جائیں گے تو خان صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ سمجھا رہا ہے، آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں تو آپ الیکشن جیت جائیں گے، تو یہ آپ کو کوئی غلط فیصلہ دے رہا ہے، آپ کو کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ برائے مہربانی آپ سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے معتبر آج پاکستان اگر گرے لسٹ سے باہر جانے والا ہے اور تقریباً چلا گیا ہے تو اس کا صحرا بھی پاک فوج کے سر جاتا ہے۔ گو کہ حکومت آپ کی تھی، لیکن جی ایچ کیو کے اندر جو سیل بنایا گیا تھا یہ اس کی محنت ہے۔ آلدو کہ آپ کی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، تمام گورنمنٹ کے افسران نے مل کر یہ محنت کی، لیکن انیشیٹو جی ایچ کیو نے لیا اس کو سٹارٹ، اور پاکستان کی جو آج انٹرنیشنل لیول پہ جو عزت اور جو وقار بحال ہونے کے لیے پاکستان کا ایک مقام جو ہے وہ اوپر ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی پاک فوج ہے۔ تو برائے مہربانی آپ کو آگے آنا چاہیے۔ آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنے ورکرز کو، اپنے لیڈران کو، آپ سب کو کہیے کہ پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا بند کیجئے، کیونکہ یہ نقصان کرے گا، یہ پاکستان کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ آپ کی سیاست کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے صرف اس حد تک کہ جو آپ کو چاہنے والے ہیں صرف وہ اس کو سپورٹ کریں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ، جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو ہم جیسے پاکستانی ہیں، جو صرف پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ساکھ کی بات کرتے ہیں، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو ورکرز ہیں، جو اپنے لیڈران ہیں، ان کو منع کیجئے، آپ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دیجئے کہ آپ کے پروٹیسٹ اور آپ کی مارچ کے دوران فوج کے مخالف کوئی بھی کسی قسم کا کوئی نعرہ نہیں لگے گا، فوج کے خلاف کوئی پلے کارڈ نہیں آئے گا، کسی قسم کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی حرکت جس کی وجہ سے ادارے بدنام ہو، ملک بدنام ہو۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک ملک کے معتبر اور انتہائی جو حساس ادارہ ہے، جس کی بنیاد پر یہ ملک کھڑا ہے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک کھڑا ہے، آپ اسی ملک کی ان قربانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے والدین کے دلوں پر جب وہ یہ دیکھیں گے، جو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے احتجاج میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جس بندے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ ہمارے شہداء کی عزت کو اس طرح مجروح کر رہا ہے، وہ ہمارے ہی جو شہداء کے ادارے ہیں اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو کیا عزت ہے اور وہ کیا سوچیں گے؟ کیا وہ ایک دفعہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں اس بندے کو ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آپ کی عزت، آپ پاکستان کی بقا کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ پاکستان کی عزت کی بات کرتے ہیں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ جس ادارے کی وجہ سے پاکستان کا وجود ہے، اگر آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ سیاست اس طرح سے اپنی سیاست کو چمکا سکیں گے۔ مہربانی کیجئے، اپنے ورکرز کو سمجھائیے، ان سے گزارش کیجئے، ان کو آپ آفیشیلی ایک سٹیٹمنٹ دیجئے۔ آپ پارٹی پالیسی کے، اگر آپ کی پالیسی، پارٹی کی پالیسی میں یہ چیز شامل ہے تو آپ اس کو تبدیل کیجئے۔ آپ اپنے لیڈرز کو جو ٹویٹر پر، جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے جا رہے ہیں پاک فوج کے خلاف، آپ ان کو روکیے۔ یہ پاکستان کی ساکھ کے خلاف اور پاکستان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔